Foli ni tanuni bɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen depuis dagayɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada point net la nin wagatinin na an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛnw bi an n'an balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ dogolen tɛ mais bamananw b'a fɔ ko kuma man ɲi da kelen na an bɛna kuma d'a yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a présenter après an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye balimakɛ salamu aleykum. Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamun alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu b'a la k'an lamɛn ni wagati ni ani k'an filɛ ni wagati in kɔnɔna na an b'u fo ni kisi foli ye ani barika foli mun bilalen don alkurani kɔnɔ Kuranɛ sura 24 aya 61 a ko foli dugalenw bilalen do ye salamun alaikum a bɛ alkurani sura 6 kɔnɔ aya 54 an b'o foli ni o foli da kan ye alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna taga ɲini ala fɛ rabbi a'udhu bika min hamazati sayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun Kuranɛ sura 23 aya 97 ka taa bila aya 98 ni ala deli bɛ yen ko tuma o tuma n'an bɛ kuma ala ko la k'an ka tanga ɲini ale ala yɔrɔ ka bɔ ibilisiw ka tɔɔrɔ ma donc o la o tɛmɛnen kɔfɛ ne yɛrɛ ye Usmani Bari ye ka bɔ Shahidu Jamakulu cɛ la kalanfa dɔ de ye ne n bɛ laseliw di ka bɔ ala ka kuma kɔnɔna na bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tawurata ani Linjili ani Kuranu a banna. I bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan ko Shahudu yɛrɛ ye Shahidu Shuhada e yɛrɛ bolo mun de don i bɛ se ka expliquer pour que minnu t'a dɔn o fana ka se ka dɔn mun don. Shahidu u ka baro bɛ d'i ma alkurani kɔnɔna na Kuranɛ sura 3 suratul Ali Imran a aya 50 ani aya 3 ala bɛ an ka baro ba dɔ fɔ i ye a ko rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana rasul fa'aktubna ma shahidin. Shahidu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun siralen don a siralen don ni jumɛn ye a ko rabbana an tigala amanna an dalen don bima anzalta ni fɛn ye ala ye mun jigi quoi an dalen don o de la quoi an tugura alakira kɔ an y'a ɲini ala ka an tɔgɔ sɛbɛn ka fara shuhadaw kan sire jɔn mɔgɔ minnu siralen don k'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛ yen n'a bɔra jiginen bon jiginen dun ye jumɛn ye i bɛ to Kuranɛ sura 3 kelen kɔnɔ Ali Imran i bɛ taa a aya 3 ta a bɛ jiginen fɔ i ye quoi a ko nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddikan lima bayna yadayhi wa anzala tawrata wal injila jiginen de filɛ ka f'i ye ta ko a dɔ ye Kuranu ye a jiginna alakira kan ni tiɲɛ jati ye ka tiɲɛtigiyali kɛ kitabuw la minnu tun jiginna ka kɔn alkuranɛ ɲɛ ko Tawrata tun jiginna ka kɔn alkuranu ɲɛ Linjila fana jiginna ka kɔn alkuranu ɲɛ a ko sisan rabbana an tigala amanna an dara jumɛn na bima anzalta i ye minnu jigi wattaba'ana rasul an tigira kura kɔ an tugura alakira kɔ an tɔgɔ ka sɛbɛn ka ye maaw cɛla minnu siriyalen don o ma minnu dara kitabu jiginenw na sabu a b'a f'i ye kitabu jiginenw na Kuranɛ sura 5 suratul Maida aya 60 ani aya 8 a ko Muhamadu k'a fɔ kul Muhamadu a fɔ ya alal kitabi lestum hatta wal injila ko k'a fɔ kitabu tigiw ye parce que a fɔra i ye Kuranɛ sura 3 aya 3 kitabu 3 de bɛ yen mun jiginna alakira kan ni tiɲɛ ye n'i t'o tɔgɔ dɔn a b'o f'i ye Kuranɛ sura 17 suratul Isra aya 82 wa nunazzilu minal Qur'an ko Kuranɛ de jiginna alakira kan o kɔfɛ Tawrata tun bɛ yen Linjila tun bɛ yen kitabu jiginnenw de don ko sisan k'aw ka limaniya olu kitabu la a ka tugu kira kɔ aw tɔgɔ ka sɛbɛn ka fara seerejɔnw kan mais kumaba dɔ donna alakira da Kuranɛ sura 5 kɔnɔ Maida ni u wele ko sumaminɛ kofɔ sura quoi la table servie a verset 68 ko kira k'a fɔ kitabutigiw ye kul ya alal kitabi parce que kitabutigiw tun bɛ yen ka kɔn ale yɛrɛ ɲɛ wa ale fana ye dɔ sɔrɔ ko lestum ala shay'in aw tɛ fosi la dɛ hatta fo ka taa fɔ tukimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum kitabu mun jiginna aw kan dɛ a b'o kiiri de waleya a b'a fɔ a b'o waleya o de ye diinɛ ye ni i bɔra a kɔnɔ ko i tɛ pɔri la foyi. An ye i ka nin kuma in kɔnɔ an ɲɛ b'a la i bɛ nin jinɛ ni Tawurata ani Kurani fɔ n b'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ Kurani dɔn
mais ni jina ni Taureta i bɛ se k'u tɔgɔ fɔ nanzarakan na pour que minnu fana bɛ yen olu tɛ i bɛ k'a fɔ kan mun na mɛ walasa u ka se k'a faamu i kan bɛ mun ma. Taurata be Kuranu sura 7 kɔnɔna na. Suratul Araf a verset 445. On appelle ça les tablettes. Les tablettes est révélé ou disons, c'est-à-dire que les tablettes que Allah a données main à main. D'accord. Au prophète Moussa. Au début, Taurata. Taurata, la Torah. Voilà. La Torah. La Torah, ce sont des tablettes. D'accord. Qui ont été éditées par Allah. Amake ina fo wahyu to do blankono be ke ulula ni bele ko wahyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Quran sura bidruni saba aya nani ko wahyu dira e Muhammad seka kuma faka ke wahyu ye mais Musa ta a dira ma de tableti Quran sura wolum la de bo fiye aya binani saba binani nani binani duru ko donc c'est des tablettes la Torah donc do ba fo Ancien Testament. L'Injila au Quran sura 12 kono sumamine ko fo sura la table servie à verset binani ani woro. L'Injil ça veut dire la bonne nouvelle quoi. D'accord. La bonne nouvelle au de dira Nabi Isama korofo bi ka famu Quran sura bi woro ani kele ayatani nani ananani l'Injila de l'Injila la bonne nouvelle chrétien bi to ga fo bonne nouvelle otewa mais ala kiratani o be wele ko kalanfin quoi Quran kalanfin Quran suratul Kiyama Quran sura bi wolon ni duru a aya tani shegi kalanfin Quran koro kalanfin quoi. D'accord. Taurata koro tablette l'Injila koro bonne nouvelle. Donc l'Ancien Testament ça c'est la Torah. Oui. Le Nouveau Testament ça c'est l'évangile en français, l'évangile la bonne nouvelle. Le Coran c'est la lecture ou les zikr, les rappels. Les rappels. Quran sura biduru aya binani ani aya duru abe Quran sura biduru ni kelen fana aya biduru ni duru. Quran ay hakili jigite ko. Abe wele hakili jigi nam. O famna bari ambe wote menen ko fa question mo bi sisan anya ye ka fa me dominer ko bi anga wajulukela chaman bi kumakan dɔ b'u da u b'a fɔ k'a fɔ ko kuranɛ ma walawala surtout seli ta fanfɛ yɔrɔ la ani seliji ta fanfɛ la k'olu tɛ kuranɛ kɔnɔ an y'a mɛn caman da ko pour que i ka se k'olu dɔn ko f'i ka gɛrɛ hadisaw de la hadisaw de kalan pour que i ka seliji ta cogo dɔn ani seli kɛcogoya dɔn yala e bɛ se ka mun fɔ o hukumu kɔnɔ. Bon o ye kodɔnbaliya kuma de ye ani kafiriya kuma n'i ko kuranɛ ma walawala o ye kafiriya kuma de ye. A bɛ comme i n'a fɔ i ye Ala kɛ ngalontigɛla ye Ala ko Kuranɛ sura 16 ni bolo ko diden sura a verset 89 Ala ko wa nanzalna alaykal kitaba tibyanan likulli ni faamu wa a ko nous avons fait descendre le Coran nous avons fait descendre le Coran à partir duquel nous avons expliqué toutes choses fin bɛɛ tibyanan likulli shay'in fen de tay Qur'an mamu wala wal qad sarafna linasi fi hadha alquran min kulli masalin misali tay lamede Qur'an sura tani wolom la dide sufet tagama suratul Isra Qur'an sura tani wolom la na de do a verset bishegi ani kononto ofana don tunye bishegi ni kononto me a sura e tani woro de quoi diden sura ala ko Qur'an jigina ka fen bele jelen wala korofo bi ka famu ako fen be misali nyabla Qur'an kono fen be dangina laqad anzalna ayatin mubayinati wallahu yahdi man yashahu ila siratil mustaqim Qur'an sura mugani nani a verset binani ani woro Qur'an ni jigina ka fen be wala ko aya wala lendo don laqad anzalna ayatin mubayinati wala lendo wa ode siratika clé ne ko Qur'an donc afoko nima dun Qur'an konona nima ta hadisa konona na ite seliji ta cogo don ite Qur'an seli ke cogo don o ye kafiriya kuma de sisan abe comme ina fo ala bala ka mun fo ka fo fen bɛɛ la jelen wala lendo Qur'an kono ayo ko ngalon ye quoi korofo bi ka famu maintenant e be fɛ ka seliji ta yɔrɔ de don hein o yibse ko fay seliji ta yɔrɔ be Qur'an sura 5 kono maida aya woro ala ye mun de fo ye ko limana jon de
n'a wulila seli ni kama lamɛn dɛ a m'a fɔ bɛɛ dɛ a m'a fɔ adamadenw bɛɛ dɛ a ko mɔgɔ minnu limaniyara ni aw wulila seli ni kama k'a k'aw ɲɛda ko k'i k'i tɛgɛ ko ka bila nɔngɔn na k'i k'i kunkolo ma masaya i k'i sen ko ka bila alikabakuru la kɔrɔna seliji banna. Ne ma deli ka nin mɛn yan. Ma deli ka nin mɛn mais i bɛ se ka segin a kan pour que a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw a pan n'olu fana kunna i ka segin a kan a ka faamu. Suratul Maida sumaminɛ kɔfɛ sura aya 6 seliji bɛ yen a ko minnu limaniyara ko n'aw wulila seli kama k'aw k'aw ɲɛda ko i ɲɛ bɛ nin borofara fila la nin adamaden ka minɛ ye baarakɛ minɛ n'an taara banakaw la an bɛ nin de kɛ ka koli kɛ n'an bɛ mobili dilan an b'a dilan ni nin ye an bɛ fɛn o fɛn mun kɛ a bɛ dilan ni nin ye ni a y'a sɔrɔ tuluw ni fɛn b'a la i b'o bɔ yen ani seliji tɛ ɲɔgɔn ye sira la i bɛ ka kɔrɔfɔ faamu mɛ sisan i bɛ ji ta i b'i ɲɛda ko hakɛ ma fɔ i ye n'a ye kɛ 100 k'e k'i ɲɛda ko ban n'i ye ɲɛda ko i b'i tɛgɛ ko ka bila nɔngɔn na o kɔfɛ k'i k'i kunkolo masaya i b'i sen ko ka bila kabakuru la o y'a bannen seliji banna. Chapitre 5 du Coran verset 6 e bɛ fɛ k'a kɔrɔ dɔn wa? A kɔrɔ fɔ. E t'a kɔrɔ dɔn a kɔrɔ ma deli ka f'i ye? Non. A kɔrɔ de ye k'i k'i yɛrɛkun sanuya quoi a tɛ komi nɔgɔ dɔ b'i ɲɛda la a tɛ komi nɔgɔ dɔ b'i tɛgɛ la parce que n'i bɔra ɲɛgɛn na sisan sa k'i ko k'i tɛgɛ k'i jɛ n'i bɛna seli il faut que e ka seliji ta donc ja farisogo nɔgɔ ko tɛ taamasiyɛnw de don wa k'i k'i yɛrɛkun sanuya Kuran sura 87 aya 14 15 maa kisira maa mun y'a yɛrɛkun sanuya k'a tigi ala tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ ka seli jɔ étape ye 3 ye seliji ani kalimatu la ilaha illallah i bɛ kalima kɛ ka sɔrɔ ka seli jɔ étape 3 de don maintenant i yɛrɛkun sanuya nin walasa sanuya nin i k'a faamu k'a fɔ ko farisogo nɔgɔ ko tɛ a bɛ taa Kuran suratul Munzamin de kɔnɔna na Kuran sura 74 aya 4 aya 4 a b'a f'i ye ko Mamadu Lamini ko e k'i ka fini saniya e ka i ma bɔ jurumula ko la mais fini jumɛn de ko don e ka fini de don wa e ka fini ko tɛ a bɛna baro wɛrɛ d'i ma a ko Mamadu Lamini Kuran sura 7 aya 26 ko ne Alahu ye fini dɔ di aw ma walasa ka aw ka julankolon datugu mɔgɔ an julankolo walasa an julankolon kana to ye a ko fini dɔ dira aw ma mais ko fini wɛrɛ dira aw ma mun bɛ wele ko ala ɲɛsiranya fini a bɛ k'o de fɔ i ye k'i kana o nɔgɔ quoi mais jumɛn de b'o nɔgɔ bɔgɔ de b'o nɔgɔ wa ayi jumɛn de b'o nɔgɔ ala ye fɛn minnu bali k'i kana kɛ n'i y'o kɛ a b'o fini tasi bila o fini na quoi kɛ e ka sanuyalen to yen quoi a b'o de fɔ ye suratu Samsi kɔnɔna na Kuran sura 91 aya 7 ka taa bila 10 na a ko ne ala ye ni dan ka cɛ ɲɛ adamadenw k'a ladɔnniya nin ka ɲi nin ma ɲi quoi ni bɛɛ bɛ nin ka ɲi nin ma ɲi ni bɛɛ bɛ o dɔn fo ka taa bila baganw na walasa e k'o faamu e ka wulu ni i bɛna ka bɔ baarayɔrɔ la a b'i kukala legelege k'i kunbɛn f'a b'i panpan mais don min na i nana sɔrɔ sogo a ye i ka sogo ta n'a ye a bɛ boli a y'o dɔn k'a fɔ cogo di k'a fɔ ko ça va pas cogo di ni ladɔnniyalen don wala maintenant sisan a k'i ma ko ni ladɔnniyalen don ɲuman ni juguman na quoi ko maa kisira maa mun y'a yɛrɛ ni sanuya wa maa bɔnɛna maa mun y'a ni nɔgɔ quoi ja o nɔgɔ de ko do don maintenant o nɔgɔ bɛ na cogo di n balimakɛ kuma filɛ dɛ ala ko ta a fɔra k'i kana sonyɛni kɛ a fɔra k'i kana jɛnɛya kɛ a fɔra k'i kana maa fa a fɔra k'i kana ko minnu kɛ quoi misali la an bɛ sonyɛni ta ni zon bɛ tɛmɛ yɔrɔ la sisan a bɛ moto caman ye du kɔnɔ a jumɛn de b'a ye ɲɛkisɛ mais ɲɛ fana bɛ se ka filɛli kɛ an bɛna voilà donc sisan ni ɲɛ y'a ye tiɲɛ don ni ɲɛ ye moto ninnu ye a b'a di hakili la quoi sisan n bɛna sonyɛni kɛ nin hakili de b'o kɛ quoi kunkolo o de ye i ka kuma filɛ sisan n'a bɛ don so kɔnɔ don a bɛ don cogo di sen de b'a tagama sen de b'a ladon so kɔnɔ mais ni a kan ka kɔgɔ kari dun kɔgɔ kari walima ka jakarta kan kari dun tɛgɛ
jati a k'i ma ko e mun ko e limaniyara ala la quoi to ka hakili jigi kɛ k'a fɔ ko e ko o tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔw ma quoi o dun bi daminɛ ni ɲɛkisɛ ye o de kosɔn a ko k'i ɲɛda ko quoi a ti comme nɔgɔ bɛ i ɲɛna k'i k'o ko o kɔrɔ kana filɛli kɛ ni hakili k'a di hakili ma k'a fɔ n bɛna kojugu kɛ i sen ka taa n'i ye yɔrɔ la i bolo ka don ko la k'a fɔ k'a bɛ a kɛ quoi seliji de kɔrɔ filɛ ka f'i ye quoi i ma deli ka nin mɛn donc e k'i ɲɛda sanuya ka bɔ o la i k'i sen sanuya ka bɔ tagama la mun bɛ na ni tiɲɛni ye i kan'i bolo don tiɲɛni na donc o de ye ka taamasiyɛn kɛ k'a fɔ ko ne sen jɛlen don n bolo jɛlen don o de kosɔn denmisɛnnin ninnu bɛ to ka ni fɛtiw sera u b'a fɔ ko u bolo tɛ juru la u sen tɛ nalen kuma de don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu seliji kɔrɔ de ye nin ye. D'accord. O faamuna hakili la lajɛlikɛla jɛkulu u bɛ ka faamuyali caman sɔrɔ seliji tacogo la kuranɛ kɔnɔ ko an b'a mɛn minnu da k'a fɔ ko seliji ma walawala kuranɛ kɔnɔ walima seli ma walawala kuranɛ kɔnɔ bari bɔra k'a fɔ sisan ko kuma in ko tiɲɛ kuma tɛ ko fɛn bɛɛ de walawalalen don kuranɛ kɔnɔ an bɔlen seliji ta yɔrɔ la an bɛna don seli kɛcogoya fɛnɛ kɔnɔ a bɛna seli wagatiw ani seli bɛ kɛ cogo di n'o fɔlen don kuranɛ kɔnɔ k'an k'o kɛ d'accord bari seli bɛ kɛ cogo di kuranɛ kɔnɔ ani seli wagati danganiyalen don cogo di kuranɛ kɔnɔ. Naam o ye ɲininkali ɲuman ye ka fara dɔ in kan e ye seliji nin faamu da kujukuju tɛ tiɲɛ ye ka ji don nun na tiɲɛ tɛ o de ye farankan ye ala ka kuma na n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye ala ka kuma sɔsɔ ala wasara ko awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim Kuran sura 29 aya 51 mun bɔra ka kalan aw ye ko yala o ma aw wasa wa donc ka da kujukuju o ye ko dilannen de ka ji don nun na o ye ko dilannen de bari i ka kuma latigɛ tɛ u b'a fɔ o yɔrɔ la k'u y'o ye o bɛ hadisa minnu kɔnɔ k'a yira kira tagabolo de la kira tun b'a kɛ cogo min na sallallahu alaihi wasallam ko u y'a ye o de b'a kɛ k'u fana y'a sɛbɛn ko an k'a kɛ d'accord Kuranɛ k'i ma Kuranɛ sura 4 musow kɔfɛ suratu nisa a aya 80 ani aya 7 a ko wa man asdaqu minallahi hadisan yala i bɛ hadisa tigi dɔ dɔn mun ta ye tiɲɛ ye ka fisa ni ale ta nin ye wa ja ala ka kumakan bɛ wele hadisa nin Kuranu titiri kalanfɛn de don mais n'i y'a dayɛlɛ ala ko hadisa de ye nin ye quoi barokan de don وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون قرآن سورة بناني أني دروسة زاسيا آية ورا أكو محمد نفلك آية وكلا يني تين جاتي كوكي حديثة جا قرآن حديثة ديكو كم ني حديثة كوفة إيه كان غتا لمن حديثة ويرا جمنة لاكو donc selji kujukuju ama fɔ ko a yira ala kira ka hadisa la ala jonde ni fɔ ala de ni fɔ jonde ni a bange ala ablara ala kira de kɔnɔ ni wahyu sira ye wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha suratul najm Quran sura 57 amina i ka ɲininkaliw bɛɛ jaabi Quran sura 57 aya 7 ko kira tɛ kuma fɔ a ka kɛ wahyu kana ama bon sisan ni o ye tiɲɛ ye o dun ye tiɲɛ ye dina kono kira tɛ se ka kuma fɔ ka kɛ wahyu ye asabatira donc ala kira kima wa uhiya ilayya hazal qur'anu li unzirakum bihi wa man balaka inna qum Quran sura 6 bakan ko fo sura ayata ni konoto ayi kali fɔlɔ ako ala ye ale Muhammadu sere o aya in kɔnɔna na ko sere mun ka boni sere bɛɛ ale Muhammadu wahyu kelen mun nana ale ma ko o ye Qur'anu wahyu ye wa ale ye Qur'an de kɛ ka mɔgɔw bagabaga Qur'an kelen pewu aw ani Qur'an bina yɔrɔ o yɔrɔ mun sɔrɔ Qur'an nana Bamakɔ yan ala kira mana yan bon k'i k'a dɔn k'a fɔ n balimakɛ ko ala kira ma ngo fɔ ni Qur'an in tɛ ala k'a ma ko tiɲɛ don suratul haka kɔnɔ Qur'an tiɲɛ sura kɔnɔ Qur'an sura 69 aya 47 ka taa bila aya 47 ko tiɲɛ don ko ni ala kira tun ye ngo fɔ mun tɛ ni wahyu ye ko ni ala tun bɛ kira minɛ a kan fasa juru ma k'a kantigɛ e de la ko mɛ Qur'an de mun ye o f'i ye ko kira ma ngo fɔ n'a tun ye ngo fɔ mun tɛ ni Qur'an ye ni ala b'a kantigɛ Qur'an sura 69 suratul haka d'accord aya 47 chapitre 69 du Coran verset 43 à 47 je vais égorger les prophètes m'a faga dun ko wa fo tise ko bali ko me ka kɛra la diriye amango fo mo ye di Qur'anu
ni Kuranu tɛ. D'accord. Sisan a k'i ma ko ale ka kuma ye hadisa ye ala yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ han mais a donna kira de da ko balliku ma unzila ilayka fɛn lase mun jiginna i kan Kurani sura 5 aya 47 a ye mun fɔ an y'o de fɔ sisan donc ni kuma wɛrɛ yera ko o ye alakira ka kuma ye a tigilamɔgɔ de ye nkalon tigɛ ka da alakira la parce que alakira ye tiɲɛ fɔla ye alakira ko ni kɔrɔna tɛ ale man k'o fɔ ko aw k'o dɔn ani kɔrɔna in bɛna yɔrɔ o yɔrɔ mun sɔrɔ kɔrɔna sɔrɔ wɔɔrɔ aya 19 ala tilara ka taa jɛya ha ka tiɲɛ kɔnɔna na tiɲɛ sɔrɔ kɔnɔ kɔrɔna sɔrɔ 69 aya 43 ka taa bila aya 47 a ko ni kira tun ye ngo fɔ mun tɛ kɔrɔna ye ne ala b'a da k'a kan tigɛ foyi tɛ se k'o bali k'a minɛ a kan fasa juru ma joli sira k'a minɛ k'a kan tigɛ foyi tɛ se k'o bali aw la karamɔgɔkɛ a lamɛn dɛ maintenant sisan a k'i ma wa man asdaku a bɛ ɲininkali wɛrɛ de di e ma quoi ani ne ani minnu b'a la ka an lamɛn ka an filɛ wagati nata kɔnɔna na Kurana sura 4 musow ko fɔ sura aya 122 a ko wa man asdaku minallahi kilan jɔn de ye tiɲɛtigi ye ka tɛmɛ ala kan bon ala k'i ma ko k'i ka seliji kɛ ten ko e bɛ da hadisa wɛrɛ jumɛn de la mun tɛ ni hadisa la bon e ko non k'a yera Bukhari walima Muslim hadisa dɔ kɔnɔna na ko alakira tun bɛ da kujukuju o ye seereya dɔ ye dɔ de ko k'a y'a ye est ce que a y'a ye a kɛra e ɲɛna wa bon parce que Bukhari mun ko misali de don quoi anti Bukhari contre la dɛ an kan bɛ kitabu in de ma kitabu mun kɔnɔ k'a fɔra ko a yera da kujukuju a tigilamɔgɔ ka kitabu ale m'a ye mais k'a y'a mɛn dɔ de da o fana y'a mɛn dɔ de da o fana y'a mɛn dɔ de dɔn ko o dɔ in de y'a ye kira b'a kɛ o tɛ wa d'accord e bɛ da o de la wa ala ta donc ala k'i ma ko seliji banna da kujukuju siɲɛ 3 a ma f'i ye ji don nun na a ma f'i ye prévu ye mun ye ko e bɛ kuma mun kɛ ko o de b'a sanuya da kujukuju o tɛ wa non n'i ye kuma jugu fɔ da t'o sanuya bilen a ko rakibun atinun tigilen bɛ e kɔ Kurani sura 50 aya 17 18 ko y'a bɛɛ sɛbɛn n'i ye kuma jugu bɔ i da i bɛ istigfar de kɛ walasa i bɛ yafa de deli ala yɔrɔ walasa ala ka yafa mais da kujukuju tɛ mais an ka da ko in yɛrɛ to yen bon ko ji mun bɛ don nun na ko ka kasa mun ma daga o tɛ wa kasa la dagali haramu kasa yɛrɛ tɛ yen kasa yɛrɛ la haramu tɛ yen ni bagan sara yan sisan a kasa ka gun e b'a a sama jurumu tɛ yiriw parfum bɛ yiriw a bɛ bɔ yiriw de la quoi yiri dɔw bɛ yen ni donna tu kɔnɔ a suma ka di e b'o mun sama haramu tɛ haramu yɛrɛ tɛ sumana kuma tɛ ko kasa la ko e y'a sama quoi mais k'a sɔrɔ ala b'a f'i ye Kurana sura 24 a verset joli a verset 31 a ko hey n balimakɛ k'i ɲɛnafilɛ suuli quoi e ma deli ko mɛn o kɔrɔ e ka to ka tagama tan wa ni tagama tan mobile b'i furan dɛ kana kɛ a k'i ma ka ni filɛli kɛ filɛli mun i ye muso dɔ ye parce que a bɛ baro dɔ b'i ye misali la Kurana sura 33 aya 33 ko kira ka muso kana kɛ i n'a fɔ jahili muso minnu bɛ bɔ bajanbilaya quoi e bɛ muso dɔ ye a sin bɛɛ bɛ kɛnɛma a baya bɛɛ a silipu bɛɛ e y'a ye k'i ɲɛ cɛ ka bɔ a kan quoi kana filɛ ni damu filɛli ye quoi a bɛ k'o de fɔ ye o fɔra ye mais seliji tatɔ la e dun ma ji k'a la k'a kujukuju e ɲɛ tugun ala k'an dɛmɛ o la an tun bɛ yɔrɔ jumɛn seli kɛcogo wala sisan seli kɛcogo ne bɛ fɛ ka don seli kɛcogo la seliji taara ka ban i y'o faamu d'accord ni seliji taara k'i ka kalima ta kalima k'o bɛ ni de sanuya kan Allahu la ilaha illallahu hu ye kumakan de ye quoi hu a ko badi'u samawati wal ardi wa iza qada amaran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Kurani sura 2 aya 1 aya 17 kumakan de kɛra ka dugukolo kɛ ka sankolo kɛ ka e dan ka bɔ bɔgɔ la o kumakan kelen suratu sajida Kurani sura 32 aya 9 ka jigi a ko ne ye o kumakan kelen de fiyɛ ka don e la o de ye ni ye quoi n'o bɔra i la dongo don e bɛ wele ko su quoi o de bɛ e kɔnɔ o bɛ wele hu n'i y'i tulo fara 2 datugu e bɛ o hu de mɛn donc e ye seliji ta farisogo saniya taamasɛn i y'o kɛ mais ni t'a bɛ min ni t'a fo kɛ kala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nin bɛ Kurani sura 87 aya 14 15 seliji kɔfɛ k'i ka Ala tɔgɔ fɔ ka caya o de b'i sanuya a b'a fɔ k'i k'a fɔ ka caya a bɛ Kurani sura 33 aya 41 42 k'i k'a fɔ ka caya Ala tɔgɔ Allahu la ilaha illallah a bɛ Kurani suratul Muhammadu kɔnɔ Kurani sura 47 aya 19 donc sisan ni i y'o kɛ Kurani b'a f'i ye a lamɛn dɛ suratul Baqara aya 100 ani aya 49 ka taa bila aya 100 aya 50 k'i ka kɔrɔn yɔrɔ ɲini quoi i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔrɔn yɔrɔ k'i k'a ɲini quoi inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa ale ala tɛ maloya ka soso ɲɔgɔnna kɛ misali ye ka di ma n balimakɛ kɔnɔ walasa e ka fɛn dɔ faamu Kurani sura 2 aya 26 ko mais mɔgɔ minnu limɛnɛlen don ko ni misaliw dira u ma dɔrɔn u b'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye u bɛ sin k'u yɛrɛ sɔrɔ mais mɔgɔ minnu kafiriyara ala ma u b'u yɛrɛ ɲininka ko nin ye laɲini ye jumɛn ye k'olu ma foyi faamu nin misali sugu la quoi k'a sɔrɔ ale ala bɛ se ka soso walima fɛn mun tɛ soso ye k'a d'i ma Kurani kɔnɔ k'a kɛ misali ye wa tilka amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa al-alimun Kurani sura 29 aya 43 k'ale bɛ dalen gosi Kurani kɔnɔna na mais dalen ninnu faamubaga ye mɔgɔ ye minnu hakili ka bon donc ale dun k'i ma ko a bɛ se ka soso kɛ misali ye walasa e ka fɛn dɔ faamu a lamɛden balimakɛ a k'i ma sisan ni e ye seliji ta ko Muhamadu e bɛ bɔ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ ani Muhamadu nɔfɛtɔ mɔgɔw k'aw ka masjidul haram position ɲini a ka aw ɲɛsi yen ma maintenant n'a bɛ aw ɲɛsi yen ma ko yala i ma misali sira fɛ Kurana kɔnɔna na ko misali ninnu bɔ kun tɛ gansa ye walqad sarafna linnasi fi hazal qur'anu min kulli masalin misali sugu bɛɛ n y'a bila Kurana kɔnɔ aw ye a lamɛn dɛ maintenant sisan ko yala Kurana sura 20 aya 9 ka jigi Imam Musa ka kibaruya sɔrɔ wa tumana min na a ye tasuma ye yɔrɔ jan a bɛ ka tasuma magɛn a ko k'a bɛ taa kanda ɲini tasuma yɔrɔ la sufɛ a kɛra sufɛ o y'a sɔrɔ a bɔra Mayidan a bɛ ka taa Égypte jamana kan a ko a ka denbaya ma a bɛ to yan n bɛ taa lajɛ mun bɛ yen tasuma a ye tasuma de ye a taalen tasuma kɛrɛfɛ suratu Namli b'a f'i ye Kurana sura 27 chapitre 27 du Coran verset 7 8 a ko tumana min na a sera welekan de bɔra tasuma in na quoi a ko duga bɛ maa ye maa mun bɛ tasuma kɔnɔna na ani tasuma lamini bɛɛ a ko a ma a bɛ sen ka na suratu Taha kɔnɔ Kurana sura 20 chapitre 20 verset 12 a ko Musa i ni Ala de bɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɔ ko samara bɔ i sen na quoi misiri kɔnɔna a bɛ samara bɔ Bukari de y'o f'i ye Muslim de y'o f'i ye hadisa jumɛn de y'o f'i ye n ko baro bɛ Kurana de kɔnɔ misali de don quoi y'a ye Musa ni Ala de tun bɛ ka kuma ɲɔgɔnya a ko Musa k'a ka samara bɔ donc o misali an bɛ to ka segin o kelen na ni anw bɛ seli an ni Ala de bɛ communication o de kosɔn ni mɔgɔ kuma n'i fɛ k'i to seli la i t'a jaabi parce que i ni Ala de bɛ ɲɔgɔn communication la fɔlɔ ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnyali la Ala ka aya ni i bɛ ka aya ninnu kalan o ye Ala de ye quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu k'a ka samara bɔ n'a ye samara bɔ k'a k'i jɔ ni majigi jɔli ye quoi Kurani sura 2 Bakaratu verset 238 k'a ka jɔ ni majigi jɔli ye majigi jɔli bɛ cogo di n balimakɛ n'i m'a faamu tan i bɛ taa suratu Taha kɔnɔna na Kurana sura 20 a verset 22 ko Musa k'i bolo don i kamakɔrɔ dɛ i k'i yɛrɛ seere parce que o y'a sɔrɔ kabako dɔw tun kɛra ko mun de tun b'a tɛgɛ kɔnɔ ko bere de tun b'a tɛgɛ kɔnɔ ko bere in fili ka bɔ i tɛgɛ kɔnɔna na a ye bere in fili ka bɔ a tɛgɛ kɔnɔ bere in kɛra sa ye a ko tila k'a minɛ n'i y'a minɛ k'a bɛ segin a nɔkɔrɔ la a y'a minɛ a nana kɛ bere ye mais a jatigɛlen tora quoi a ko Musa ko danni cogoya la ko a kɛ ten quoi o ye jumɛn ye k'i bolo don i kamakɔrɔ i k'i yɛrɛ seere n'a ye quoi n'i y'a sera a b'i disi de bloquer quoi donc dusukun bɛ giw mun kɛ a bɛ sabati ko wa nin de ye majigi jɔli ye ne Ala ɲɛkɔrɔ a ko Musa i bolo don i kamakɔrɔ e k'i yɛrɛ seere suratul Kasasi chapitre 28 chapitre 28 du Coran verset 32 k'i bolo don i kamakɔrɔ e k'i yɛrɛ seere e bɛ lamɛnni kɛ e tigi Ala bɛ mun fɔ i ye quoi ko o la a bɛ don o de ye basigi ye donc a k'i ma dun ko Mamadu Lamini mɔgɔ minnu bɛ yen ni o bɛ jɔ o bɛ kunbereku minɛ o bɛ sujudu bin o tɛ seli ya suratul Haji kɔnɔ Kurana sura 22 aya 26 mais ni i jɔra i kan ka mun de kɛ a ko Bakaratu kɔnɔ Kurana sura 2 aya 238 ninnu bɛɛ ye misaliw de ye a bɛ Kurana de kɔnɔ a tɛ kitabu si kɔnɔ dɛ a ko Mamadu Lamini n'i jɔra ko ayaw kalan
ni hakili jigi sira ye kɔrɔfɔ bi ka faamu Quran sura 20 aya 14 ako i jɔ seli jɔ ni ha li zikiri ni ye jumɛn zikiri ni ako kɔrɔna ye zikiri de ye ko kɔrɔna sura 15 aya 9 ako kɔrɔna yɛrɛ ye zikiri ye maintenant ko 7 filɛ nin ye a lamɛn dɛ 7 filɛ nin ye Quran sura 15 walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anul azim 7 filɛ nin ye mun bɛ taa ni ka segin kɛ i ka filaw kɔnɔna na an bɛ jumɛn de kɛ fila ye seli de tɛ wa jɔ filaw kɔ i ka filaw kɔnɔ 7 filɛ nin ye 7 nin ye jumɛn i bɛ taa suratul fatiha ta 1 2 3 fo ka taa 7 aya 7 de b'a kɔnɔna na fatiha a ko n'i y'o kalan ko kɔrɔna belebeleba de filɛ nin ye ka fara a yɛrɛ fana kan maintenant i bɛ kɔrɔna bɛɛ de kalan ka fara a kan wa ayi a bɛ t'o f'i ye suratul muzammil kɔnɔ kɔrɔna sura 73 a aya 20 a ka fakaraw ma tayassara minal qur'an fɛn de kalan o la kɔrɔna na min ka nɔgɔ i ma i ka wa akimi salat i ka seli ni jɔ n'a ye a bɛ o aya kelen kɔnɔna na suratul muzammil kɔrɔna sura 27 aya 20 donc sisan kɔrɔna yɔrɔ mun ka nɔgɔ i ma i b'o ɲini i b'o kalan ka fara 7 mais 7 ni kɔni bɛ taa ni ka segin kɛ ani kɔrɔna yɔrɔ wajibi de don jɔ bɛɛ i bɛ fatiha kalan i bɛ dɔ d'a kan maintenant ko n'i ye ayaw kalan k'i kan ka mun de kɛ suratul sajida Quran sura 32 aya 15 ko o bɛ ala ka ayaw kalan ka sɔrɔ ka taa sujudu bin ruku dun fɔra i ye o dun ka kɔrɔ ni sujudu bin ye donc o bɛ ruku kɛ o bɛ sujudu bin o de fɔra i ye suratul haji kɔnɔna na aya 26 ko o bɛ taa ni ka segin kɛ i ye seli faamu wa donc i bɛ ayaw kalan ni ayaw kalan i bɛ taa ruku kɛ k'i ka seli kɛ ni jumɛn ye a ko utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi salata Quran sura 29 aya 40 ani aya 5 ko wahyu kalan wahyu mun kɛra ka bila Quran kɔnɔna na i k'o kalan i ka seli jɔ n'a ye quoi maintenant i bɛ olu de kalan i jɔlen i bɛ ayaw kalan mais 7 ni kɔni wajibi fatiha suratul fatiha a bɛ taa ni ka segin kɛ n'i taara sujudu bin i ten bɛ duguma i bolofara 2 bɛ duguma i genou 2 bɛ duguma i kunbere kɔfɛ sen 2 o bɛɛ bɛ duguma o bɛ duguma laminɛ i b'a kɔrɔ dɔn wa ni dun ye sujudu bin o de bɛ dugumakolo minɛ o tɛ wa ni baro sɔrɔla tuma min na an fa adama danna mɛlɛkɛw ye sujudu bin a ye setani murutira an bɛ seli babu la an bɛ jɔ ko bɛɛ bɔ k'a d'i ma walima i ka wagati sera kabako tuma min na a ye an fa adama dan suratul larafi a verset 16 ka jigi ko mɛlɛkɛw ka sujudu bin mɛlɛkɛw ye sujudu bin mais iblisa tun bɛ jinɛw cɛla suratul kafi b'o f'i ye kuranɛ sura 18 u b'a fɔ ko setani ko mɛlɛkɛ don mɛlɛkɛ tun tɛ dɛ ngalon de don jinɛ de don sura 18 de b'o f'i ye chapitre 18 suratul kafi a aya 50 a tun bɛ jinɛw de cɛla ale ko ale ta sɔn tuma min a kunna goyara a y'a ɲini ala fɛ ko ala ka wagati di ale ma ko an fa adama ani a buruju k'ale t'u to yen a bɛ taa sigi u ɲɛ k'u ka sira geren a bɛ taa sigi u kɔ k'u ka sira geren a bɛ sigi u kɛrɛ numan ani kini ni numan k'u sira geren u ye k'u tɛ e ala sɔrɔ quoi yɔrɔ 4 côté 4 a ma ban wa ala sɔrɔla k'a fɔ an fa adama ye ko danfɛn cɛjugu ni danfɛn kunnagoni k'a ɲinana sanfɛ ani duguma donc seli jɔnen ye quoi i ka ne ala ko suma i ka sɔrɔ ka taa sujudu bin quoi a ye sanfɛla a ɲinana sanfɛla ko a ɲinana dugumala ko donc a sɔrɔla k'a fɔ a ye jahanama so ye 7 ye Muhamadu Lamini Kuranɛ sura 15 aya 44 jahanama so donda 7 de don n'i sɔnna ka taa sujudu bin i tɛgɛ ani i genou ani tɔ 7 jahanama so 7 in bɛ datugu i ye quoi donc sisan e kan ka o baara kɛ tuma jumɛn seli ni e kan ka kɛ tuma jumɛn ani e kan ka jɔ joli kɛ kɔrɔfɔ filɛ dɛ a ko Muhamadu Lamini n bɛ tile 2 d'i ma ani su wagati dɔ seli jɔ tile 2 ani su wagati dɔ Kuranɛ sura 11 suratul Hudu a verset 114 a ko Muhamadu e bɛ tile 2 dɔn wa tile 2 e b'a dɔn wa tuma min tile b'a nu bɔ o ye wagati jɔ ye tuma jumɛn tile b'a nu don
fitiri tuma jumɛn dibi bi don o ye safo ye mais pourquoi a m'a f'i ye ko fajiri tile kuncɛ ani ni tile jɛngɛna ka bɔ camancɛ la ala ko bari i ka nin kuma in tɛ ka faamu kosɛbɛ i bɛ se ka sigi kuma in kan i ko kuranɛ kɔnɔ a bɛ cogo di seli wagati joli de dilen don a bɛ na seli wagati mun dilen don 5 de don mais a bɛ na fɔ i ye a kan ka daminɛ ni minnu ye quoi c'est à dire que a bɛ fɛ ka ordre dɔ de d'i ma ala ka kuma bɛɛ logique b'a la a b'o de f'i ye suratul hud kɔnɔ aya fɔlɔ a ko aya ninnu kodɔn de b'a kɔnɔna na kiiriw de b'a kɔnɔ wa a dacogo quoi aya dacogo ani a kɔrɔ a bɛɛ kɔrɔ b'a la aya dacogo aya bɛ dacogo min na kɔrɔ b'a la ni aya kalanna kɔrɔ b'a la aya dacogo i b'a dɔn wa min misali 2 d'i ma teliya la sura 5 aya 38 a b'a fɔ ko suɲɛnikɛla cɛman ani musoman ni u minɛna u bolo ka tigɛ a ko suɲɛnikɛla cɛman ani musoman gansan tɛ a y'a daminɛ ni cɛ ye ka muso tugu a la suɲɛni sira la n'i taara kasobonbɔ la zon tilan bɛɛ a bɛɛ cɛ mais tumana min a bɛ na ni jɛnɛya baro ye kurani sura 24 suratu nur a verset 3 verset 2 a ko jɛnɛyakɛla musoman ani jɛnɛyakɛla cɛman so yɛrɛ jɔyɔrɔ min sunguruba kama tiɲɛ tɛ wa donc olu de ka ca o de kosɔn a b'a daminɛ ni muso ye donc an bɛ fɛ k'a f'i ye aya dacogo bɛ kuma quoi tumana min a bɛ fɛ ka wagati di ala kira ma a k'i ma de fajiri ani fitiri a bɛ sɔrɔ ka safo tugu a la kurani sura 11 quoi sisan i bɛ k'a faamu wa aya 100 ani aya 14 a ko Muhamadu Lamini seli jɔnen tumana min tile b'a nun bɔ quoi ani tumana min tile b'a nun don quoi ani ni dibi donna quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a bɛ na ni logique dɔ de ye ka d'i ma donc a ko Muhamadu o kɔfɛ ko camancɛ seli bɛ yen kana ɲinɛ o kɔ o camancɛ seli ye jumɛn ye o de bɛ wele salatul wus kurani sura 2 aya 238 mais an k'o to yen an ka taa kurani sura 30 ta suratu rum Romain ka sura aya 18 a ye mun de fɔ ko ala bɛ bato sankolow kɔnɔ ani dugumakolo sanfɛ tanu bɛ ala ye sankolow kɔnɔ ani dugumakolo sanfɛ n'i bɛ fɛ k'o faamu i bɛ taa kurani sura 42 suratul asura a aya 5 a ko mɛlɛkɛw de bɛ sankolow kɔnɔ u bɛ ala bato quoi dugumakolo sanfɛ adamadenw de bɛ yan quoi ani kɔnɔw ani bagan wɛrɛ ani danfɛn wɛrɛ caman d'accord a ko mais k'u bɛ ala bato tuma jumɛn wa ashiyan a ye wagati dɔ de d'i ma ni tile jɛngɛnna ka bɔ camancɛ la o ye jumɛn d'accord ani ni tile bɛ ca dans l'après-midi et au milieu de la journée o ye joli ye o y'a dafalen 5 la ala mɛ dɛ a ko bon o bɛɛ la dɛ n bɛna seli kɛrɛnkɛrɛnnen f'i ye o de ka gɛlɛn ni ala yɔrɔ seli bɛɛ ka gɛlɛn hafizu ala salawati wa salatul wusta kurani sura 2 bakara to aya 238 a ye seli wagatiw bɛɛ matarafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la caman cɛ ta i m'a ye o de kosɔn karamɔgɔ ninnu nana ka aw déplacer seli la o ko ni seli bɛ kuncɛ la ko o seli wagati man ɲi k'a sɔrɔ o de ye seli wagati ye ni tile jɔra i kuncɛ ma n'i m'a faamu ta i bɛ taa zaburu ta psaume chapitre 55 aya 17 18 a ko Dawuda tun bɛ ala bato le soir le matin et à midi kira Dawuda a b'o o 17 verset 17 18 psaume kɔnɔna na a b'o verset 17 18 de ta ka na d'i ma Romain ka sura kɔnɔ parce que a ko inna haza lafi sufil la sufi Ibrahima wa Musa gafekɔrɔ baro de bɛ ka bɔ ala kira ye a bɛ na kɔnɔna sura 30 Romain ka sura a verset 17 18 aussi il dit Dieu est glorifié, Dieu est adoré le soir et le matin, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Et de là que c'est le midi. Montre midi pile côté de ni clé jora et kunchama. Avec ça que tomba dans la ambe kalima damene à 11h45 wakati dola. Wakati min clé kasuru. Depuis 11h30 45 au asro clé be kunchala net. Mais ni wakati ina clé be na kunchala en fait en Bamako ya. Midi 30 wakati ka midi 30. Ambe kalima la ilaha illallah amba damene 30 la midi 30. E ko tugo dide.
Voilà, donc sisan wakati duru sɔrɔ la a ko maintenant sisan e bɛ jɔ joli de kɛ he karamɔgɔkɛ kuma lamɛn dɛ balo filɛ nin ye u ko seli jɔ ko tɛ kurani kɔnɔ nin ye kafiriya kuma de ye seli tɛ jɔ ko tɛ jate ya nafila bɛ yen nafila o tɛ wajibi ye a bɛ kurani sura 17 verset 79 a bɛ seli kuma jumɛn nafila ko a bɛ seli su kilankɛ n'i m'a faamu ta a bɛ taa ni suratul munzamin kɔnɔ kuranɛ sura 73 a aya laban aya 20 na a ko Mamadu ne bɛ seereya k'a fɔ e bɛ wuli k'i jɔ su fan kilankɛ walima kilankɛ filanan 2 heures walima kilankɛ sabanan nafila n'i bɛ fɛ k'a kɛ nafila fana tɛ i tɛ wuli dɔrɔn ka seli ten i tɛ wuli ka nafila seli fana seli ten i tɛ wuli ka fajiri seli ten wagati de ko fɔra i ye donc ni tile b'a nu bɔ ko ne ala n bɛna taamasiyɛn dɔ d'i ma a ko la suratul atur kɔnɔ kuranɛ sura 52 a verset 49 ko ne bɛ lolo de tunu quoi lumière bɛ kɛ ka taa sankolo ka lolo tunu quoi o y'a sɔrɔ tile ma bɔ fɔlɔ mais lolo bɛ ban n'i m'a faamu tan a ko o wagati kelen ne ala ye kɔnɔw koron ka bila bato nɔfɛ Dawuda nɔfɛ bato la surtout Swad kɔnɔ kuranɛ sura 38 aya 18 19 kɔnɔw bɛ jɛ ka kasi sɔgɔma ni wula ko u ka bato wagati de cɔ mais tile ma bɔ dugu jɛra a bɛ seli o wagati ya a bɛ seli dibi de la o y'a sɔrɔ lolo falen don o tɛ fajiri ye a ko ala ka fajiri tɛ a ko sisan ni tile y'a nu don a wule kuranɛ sura 17 suratul Israël a verset 78 seli jɔ ni au déclin du soleil a wule liduluki samsi akimi salata liduluki ka taa bila su la d'accord maintenant sisan jɔko jate de tɛ wa jɔ 2 jɔ 3 jɔ 4 seli bɛɛ tɛ kɛ o kɛcogo la a ko Mamadu Lamini ne m'a f'i ye n ko misali bilalen don aw ye kuranɛ kɔnɔ misali sugu bɛɛ ne ala tɛ maloya ka hali soso kɛ misali ye ne bɛ se ka soso kɛ ka seli jɔ d'i ma e bɛ sɔn wa e bɛ sɔn ni i ye limaniya jɔn ye kuranɛ sura 2 aya 26 a ko ni misali dir'u ma dɔrɔn minnu ye tiɲɛ ɲinina u b'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye mais minnu ye kalabanci u b'a fɔ ko mais soso ni seli bɛ ɲɔgɔn ye sira la yɔrɔ jumɛn mais d'accord an tɛ soso kɛ ka seli jɔko d'i ma an bɛ taa misali wɛrɛ d'i ma yala k'i ma safa mɛn wa safa a ye safo tile i bɛ to k'o mɛn o tɛ ran ya bon o ta kuranɛ sura 37 jɔn de bɛ safa tile a aya fɔlɔ ani a aya 165 aya 166 a ko mɛlɛkɛw de don mɛlɛkɛw de bɛ safa kɛ an bɛ ko o de ladege quoi a ko wal qad sarafna linnasi fi hazal quran min kulli masalin misali bɛɛ bilalen don kuranɛ kɔnɔ wal inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan a tɛ ɲinɛ ka hali soso kɛ a tɛ maloya ka hali soso kɛ misali walasa e ka fɛn dɔ faamu mais an tɛ taa ni soso misali ye an bɛ taa ni mɛlɛkɛ misali ye quoi n balimakɛ a ko danni yɛrɛ la mɛlɛkɛw ka kɔrɔ ni an fa Adama ye quoi i b'o ye misaliya suratul baqara kuranɛ sura 2 an bɛ jɔ k'o de la han suratul baqara a verset 30 ka jigin a ko tumana min na ala ye bangeli kɛ mɛlɛkɛw ye k'a fɔ ko n bɛna bɔgɔmafɛn dɔ dan k'a bila dugumakolo sanfɛ a tɔgɔ ye Adama turaban kuranɛ sura 3 aya 50 ani aya 9 bɔgɔmafɛn quoi n bɛna dan k'a kɛ adamaden ye ka dugumakolo kalifaya d'a ma mɛlɛkɛw ye u kanto ala ma ko cogoya jumɛn de la ala i bɛ nin dafɛn dan a n'a ka zuriya ko barisabu dun ni i ye adama dan adama bɛna tiɲɛni kɛ dugumakolo sanfɛ wa a bɛna joli bɔn quoi mɛlɛkɛw ye nin fɔ ala ye quoi donc o baro de bɛ ka mɛlɛkɛw ni ala de bɛ ka ɲɔgɔn baro o y'a sɔrɔ adama ma dan n bɛ fɛ k'a yir'i la k'a fɔ ko mɛlɛkɛw ka kɔrɔ ni an fa adama ye quoi walasa e ka seli jɔ ko faamu quoi a bɔra yɔrɔ min na quoi a bɛ kuranɛ de kɔnɔna na maintenant tuma min na o ye nin fɔ ala ye ala ko ale bɛ fɛn dɔn o tɛ fɛn mun dɔn a sɔrɔla k'an fa adama dan ka kalanfɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka sɔrɔ ka mɛlɛkɛw wele ka na présenter adama na aw ko adama ye tiɲɛnikɛla ye mais dɔnni wɛrɛ bɛ adama la aw tɛ mun dɔn
mais comme aw bolo aw ka fisa ni an fa Adama ye a bɛ Ala bɛ so yira mɛlɛkɛw la ko so ye a tɔgɔ o tɛ so tɔgɔ dɔn a bɛ ɲɔgɔmɛ yir'u la o tɛ ɲɔgɔmɛ tɔgɔ dɔn a b'a fɔ Adama a f'u ye a b'a fɔ ko nin ye ɲɔgɔmɛ ye nin ye so ye hali u yɛrɛ tɔgɔ Jibirila tɔgɔ ninnu a yɛrɛ de ye tɔgɔ in bɛɛ di an fa Adama a ko aw ma sɔn sisan o ko wallahi an sɔnna a ko bon a ye sujudu bi a ye o ko u sɔnna o ye sujudu bi a ye a lamɛn dɛ a ko o tun bɛ yan o bɛ Ala bato k'a sɔrɔ an fa Adama ma dan pourquoi o y'o fɔ Ala ye o tun bɛ bato jumɛn de kɛ i bɛ taa Kuranɛ sura 7 de ta a aya laban suratul Larafi a verset 206 a aya bɛ 206 mɛlɛkɛ ninnu bɛ Ala ko suma kɛ ka sɔrɔ ka taa sujudu bin Ala ye an tɛ k'o de kɛ wa an bɛ k'o de kɛ d'accord an bɛ k'o de kɛ mais ko bɛ safa de kɛ ran an tɛ k'o de kɛ misiriw kɔnɔ wa an tɛ Ala ka ayaw de kalan ka Ala ko suma ka Ala bato ka Ala mankutu fɔ wa ka sɔrɔ ka taa sujudu bin wa a tɛ ka kɛ ten wa ko bon o mɛlɛkɛ ninnu dɛ minnu baro bɛ ka bɔ yen ni u bɛ Ala bato dɛ ko ale Ala ye danni kɛ suratul Fatir kɔnɔna na Kuranɛ sura 35 a tɔgɔ ye danni sura a verset fɔlɔ Ala ye mun de fɔ a ko tanu bɛ Ala ye Ala mun ye sankolo ani dugumakolow dan quoi ka mɛlɛkɛw dan k'u kɛ cidenw ye fana u ka baara dɔ ye fana ka Ala ka ciw ɲɛnabɔ quoi mais a lamɛn ko kama 2 3 4 a danna o ma seli yɛrɛ jɔn na ni misali ma a tɛ i ma fɛn dɔ faamu 2 3 4 bato jumɛn de ye 2 ye seli jumɛn de ye 2 ye fajiri seli jumɛn de ye 3 ye fitiri seli jumɛn de ye 4 ye a tɔ bɛɛ 4 bon a y'o de fɔ i ye Mamadu Lamini ko ni Ala ka ayaw da cogo bɛ kuma quoi o de kosɔn ne a bɛ seli fɔ Mamadu Lamini a ye fajiri de fɔ a ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka fitiri tugu a la quoi ka sɔrɔ ka 4 wagati tɔ ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu nin de ye jɔko ye n'a mi wasata an bɛ taa Alkur'anu sura ka yirila k'a fɔ seli wagati 5 wagati seli jɔ wagati 5 de bɛ yen siɲɛ 5 de a fɔra Kuranɛ bɛɛ kɔnɔ siɲɛ 5 de o kɔfɛ a ye seliw jɔ 17 de bɛ Kuranɛ kɔnɔ fajiri 2 fitiri jɔ 3 seli fana 4 safo 4 o tɛ wa lansara 4 o ye joli ye 17 a ye seliw jɔ u bɛ seliw jɔ 17 de bɛ Alikuranɛ kɔnɔna na nka seli jɔ yamaru kelen seli jɔ a bɛɛ ye 5 de ye naam ko yala jumadon jɔ 2 mun bɛ kɛ yala ko Kuranɛ kɔnɔ kuma de don yala n'a sɔrɔ Kuranɛ de y'o fɔ ko k'a kɛ o cogo Kuranɛ y'o nkalon tigɛ juma tɛ jɔ 2 ye ayi juma kɔrɔ Kuranɛ sura 62 aya 9 a ko ni i ye misiri wele kan mɛn juma donya quoi fara ɲɔgɔn kan juma kɔrɔ dalajɛrɛ quoi juma tɛ seli jɔko ye dɛ ayi seli jɔko tɛ juma ye dɛ k'a fɔ ko n'a fɔra ko juma dɔrɔn i hakili bɛ taa ko jɔ fila tɛ dɛ ko juma kɔrɔ dalajɛrɛ donc dalajɛrɛ don n'aw farala ɲɔgɔn kan a ye mun de fɔ i ye k'aw ka Ala ko suma kɛ ko ni aw tilara o la yafa kɛn bɛ aw ye mais kɔnɔnikɛ dɔɔni k'i ka Ala kira lamɛn Ala kira jɔlen a lamɛn a bɛ na mun fɔ i ye o de ye kutuba ye quoi seli bannen kɔfɛ a ko mais mɔgɔ minnu bɛ yen ni u natalen don diɲɛ hɛrɛ kow la k'u bɛ taa ka Ala kira jɔlen to yen donc ça veut dire que seli bannen o tɛ wa n'o tɛ o tɛ taa o a f'u ye ko hali u ka kɔnɔni kɛ ni u tun b'a dɔn Ala ye mun ɲɛ bila u ye kiyama quoi u tun tɛ taa ka Ala kira jɔlen to yen seli wagati jumadon seli wele kan a nana a aya 9 seli jɔli ka seli kɛ a nana a aya 10 kutuba nana aya 11 na
juma sura Quran sura bi woroni fila a aya bɛ 11 de ko aya kɔnɔntɔnna seli wele nana ye ko ni aw welela seli la seli jɔli a nana aya 10 na kutuba nana aya 11 na mais i b'a dɔn kun jumɛn na o ye kutuba yɛlɛma non to kun no a sunna yɛrɛ kun n'o fɔ parce que an y'a ye k'a fɔ kutuba de fɔlɔ bɛ kɛ seli mana wele u bɛ kutuba de kɛ kɔfɛ ka sɔrɔ ka seli kɛ seli kɛra jama bɛ yɛrɛ kɛ voilà parce que jama tun tɛ mɔgɔ caman tun tɛ kɔnɔni kɛ ni ala kira tun bɛ kutuba kɛ ka suratul juma aya 11 mɔgɔ caman tun bɛ taa ka ala kira to o de kosɔn a ko hey ko a ye kɔnɔni kɛ a ka kira lamɛn sa a kana diɲɛ boli diɲɛ nata nɔfɛ a ye kɔnɔni kɛ a ka lamɛn mun bilalen don aw ɲɛ n'aw tun b'a dɔn aw tɛ taa ka ala kira jɔlen to yen quoi donc ala kira soma yɛlɛmanen wagati nana kuntala jan o ye o ka ngalon hadisa ninnu lalagali daminɛ tuma min na u sɔrɔla ka mun de kɛ u sɔrɔla k'a ye olu bolo kutuba kan ka kɛ ka kɔn ka balamini seli wele ani seli cɛla quoi k'a sɔrɔ ala dun ko suratul azabi kɔnɔ aya 36 a tɛ bɛn mumini cɛman na a tɛ bɛn mumini musoman ma ala n'a ka kira ye ko bila yɔrɔ min na e k'a bɔ a ma k'a kɛ cogoya wɛrɛ la ala kira tun bɛ seli ni mɔgɔw ye ka sɔrɔ ka kutuba kɛ quoi o de kosɔn tellement que u ka munafikiya bangera u bɛ mun wele ko selincinin ani seliba i b'a u bɛ seli de kɛ ka sɔrɔ ka kutuba kɛ quoi ala kira tun bɛ o de kɛ quoi a bɛ seli ni mɔgɔw ye ka sɔrɔ ka kutuba kɛ quoi juma don maintenant o ma kɛ a kojugu ye o y'a balamini k'a yɛlɛma ala dun ko a ye ko bila cogo min na ala n'a ka kira ye ko bila cogo min na i man kan tɛ k'a bɔ o cogo la n'i y'a bɔ o cogo min na e ye kafiri de maintenant mun de nana kɛ k'a balamini seli wele ani seli cɛ ka kutuba bila u ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ ma kɛ a ko juguma yɔrɔ tuguni dɛ o sinna ka seli kari quoi seli fana nin k'a kari k'a kɛ 2 ye ka jɔko 2 tigɛ ka bɔ la k'a sɔrɔ k'a fɔ ko o kutuba in bɛ jɔ 2 remplacer a ma fɔ tan d'accord bon mo o mais d'accord an de bɛ k'a f'i ye o ko ten d'accord an yɛrɛ bɛ o milieu kɔnɔna na d'accord di ko ten donc sisan mun ye u b'a fɔ n'i nana fɔlɔ i bɛ kɔn ka jɔ 2 fɔlɔ mun kɛ walasa n'i donna misiri kɔnɔ ko o de b'a dafa n'i ye ɲininkali kɛ o de fɔra ne ye mais e bɔra ka mun fɔ o fana bɛ se ka kɛ version wɛrɛ mais e yɛrɛ hakili la hadisa ko furadama ye version ko de bon an ye mun mɛn n'i nana i bɛ o jɔ ko mun kɛ k'o ye misiri foli de k'a sɔrɔ misiri tɛ fo e bɛ koko de fo wa e bɛ seli ala de ye misiri tɛ fo e bɛ misiri foli jumɛn e bɛ sujudu bin k'a fɔ k'o ye misiri foli ya est-ce que kɔrɔ yɛrɛ b'a la est-ce que a kunkolo yɛrɛ ka ɲi mais pourtant o b'o de fɔ a lamɛn pour que e ka dɔ bɔ seli la hey a gɛlɛyara dɛ n'i ye dɔ bɔ seli la karamɔgɔkɛ a bɛ fɔ k'i k'a dafa jɔ kɛnɛ don n'i m'a dafa i bɛ bo kɛ a bɛ fɔ k'i ka seli ko mun y'i se sakara kɔnɔ i bɛ sakara dɔn jahanamaso dɔ de don a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn suratul mudasir a verset 30 ka jigin a bɛ suratul kalam fana kɔnɔna na a verset 30 kɔnɔna na ka jigin u b'a fɔ ko mun de ye adamadenw se jahanama ma u b'a fɔ k'u tun tɛ selikɛla ye u tun tɛ seli kɛ u b'a fɔ ko bon seli sisan donc e mun ye seli nagasi a b'o de fɔ i ye kuranɛ sura 107 suratul maun aya 4 aya 5 bɔnɛ bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye seli yɛgɛbɛ seliba minnu bɛ seli yɛgɛbɛ donc sisan sarti de bɛ i ka dɔ bɔ seli la o sarti ye 2 dɔrɔn de an b'o f'i ye i k'a lajɛ ni juma bɛ don a kɔnɔ a sarti ye jumɛn i t'a dɔn a sarti kuranɛ sura 4 de b'o f'i ye ko musow ko fɔ suratul nisa ye a verset 101 pour que e ka dɔ bɔ seli la ko ni ala tɛ aw minɛ ko o ye jurumula ko ye dɛ ni aw bɛ tagama la ni a ye dɔ bɔ seli la tagama sira ni i bɛ tagama sira kan i ka dɔ bɔ seli la baasi t'o la walima aw bɛ balawu la kɛlɛ ɲɛ siranya kɛlɛ kɔnɔna na quoi n'aw bɛ kɛlɛ kɔnɔ aw ka dɔ bɔ seli la ni ala t'o kɛ jurumula ko ye kɔrɔna ka taa fatiha fo ka na bila nasi la condition 2 dɔrɔn de dilen don walasa e ka dɔ bɔ seli la jumadon a bɛ don a kɔnɔ jumadon o bɛ voyage la
juma dɔw bɛ kɛlɛ de la o de ye dɔ bɔ seli la juma don fajiri b'a nɔ na seli fana b'a nɔ na lansara b'a nɔ na fitiri b'a nɔ na safo b'a nɔ na nɛnɛ bɛ o cogo la nɛnɛ don fajiri b'a nɔ na seli fana b'a nɔ na fɛn tɛ bɔ a la maintenant juma don dalajɛrɛ don aw kan ka lamɛnni de kɛ kutuba de bɛ kɛ quoi mais o kutuba fana bɛ kɛ ni seli banna de i ye nin faamu dalu filɛ nin ye hakili la faamuyali caman sɔrɔla o fana la ɲininkali dɔ bɛ n bolo ka tɛnku i la a ɲininkali polémique cayara kojugu o ye an fa Adama ani an ba Hawa ka nali cogo ye diɲɛ kɔnɔ a fɔra ko Ala y'u da ko k'u da alijinɛ de kɔnɔ u ka fɔcogow la ko yiriden dɔ de yira olu la ko yiriden k'u kana se o ma ko bon kuma nana ko yiriden k'u kɛra sababu ye ka yiriden de dun k'o de kɛra sababu ye k'u lana alijinɛ kɔnɔ yala e hakilina ye mun ye o la kuranɛ ye mun fɔ o babu la an bɛ kuranɛ ta de fɔ n'o tɛ hakilina ta n'a ko la kuranɛ ko k'o tɛ tiɲɛ ye o ma yiriden dun dɛ o ye yiri de nɛnɛ yiriden tɛ yen a karamɔgɔ tɛ Mali la a tɛ duniya kɔnɔ mun bɛ se k'a f'i ye ko yiriden de don a fɔra ye k'u kana gɛrɛ yiri de la quoi Kuranɛ sura 7 suratul Arafi a verset 19 ka bila 24 chapitre 7 du Coran verset 19 ka taa bila 24 baro in bɛɛ bɛ yen a lamɛn dɛ a fɔra u ɲɛna ko jardin filɛ nin ye i ni i furumuso i b'o jardin dɔn wa i bɛ taa Genèse de kɔnɔ chapitre 2 ka taa bila chapitre 2 chapitre 3 i bɛ ka faamu ko Jannatul c'est le jardin d'Éden Jannatul Adnini bɛ yɔrɔ jumɛn Kuranɛ kɔnɔna na a b'o baro bɔ i ye suratu Asura de tɛ ou bien Kuranɛ sura jumɛn Jannatul Adnini a lamɛn dɛ a tɛ comme sanfɛ arijɛnɛ de don Ala k'i ma ko ne Ala bɛ arijɛnɛ poyi ka bɔ aw sen kɔrɔ ne Ala jardin naturel jardin de bɛ wele Jannatu arabukan na nakɔ de bɛ wele arijɛnɛ a ko Kuranɛ sura 6 baganw ko fɔ sura a verset 141 ko ne Ala bɛ nakɔw bɔ aw ye arijɛnɛ de don quoi ani aw yɛrɛ bɛ nakɔ minnu turu arijɛnɛ de don quoi n'i taara palais la i b'a ye adamadenw ye jardin turuturu ji bɛ poyi nɛɛma de nɛɛma ma yɔrɔ o de bɛ wele arijɛnɛ quoi a tɛ comme sanfɛ arijɛnɛ a tɛ sanfɛ arijɛnɛ tɛ sanfɛ dɛ a ko so fɔlɔ mun jɔra ka di Adama ma bani Adama k'i b'o so dɔn wa Kuranɛ sura 3 aya 96 97 k'o ye Baka de Baka ye jumɛn Alikaba a ko Alikaba ni Ala ye jardin de wuli yen quoi o de bɛ wele Jannatul Adnini le jardin de dɛ ka wuli ka so jɔ Adama m'a jɔ dɛ an y'a jɔ ka di Adama Ala ko olu y'a jɔ mɛlɛkɛw de y'a so in jɔ mais Ibrahima ye so in lawuli quoi don min na Ibrahima bilara ka taa ye Kuranɛ sura 2 aya 127 Ismaël k'a ni Ismaël k'u taara ye ne Ala ko k'u ka soubassement lawuli n'i y'a mɛn ko soubassement lawuli ça veut dire que so in tun bɛ yen jɔn de y'a jɔ Ala ko anw de y'a jɔ ka di jɔn ma ka di Adama ma yen ye jardin de a ye Adama de dan ka so adamaden mago bɛ mun na balo ji zamzam tun ye an fa Adama ka kɔlɔn ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu Alikaba ye u ka siso ye quoi a y'a muso fana dan k'a d'a ma k'a fɔ ko siso filɛ nin ye a bɛ to ka aw da yan ji bɛ jardin arrosé quoi pour que ko faamu i bɛ taa Genèse kɔnɔna na ba belebelebaw de bɛ bɔ yen yen tun ye ji yɔrɔ ye quoi jardin nɛɛma ba bɛ yen maintenant Ala sɔrɔla k'a f'u ye kumakan kelen 13 aya 23 jaati suratu Rad sanpɛrɛn sura aya 23 Jannatul Adnini bɛ yen quoi le jardin de dɛ a lamɛn dɛ donc ko bon commandement kelen dɔrɔn de dir'u ma k'u kana gɛrɛ yiri la a ma fɔ k'u kana yiri dun dɛ k'u ka jardin yiridenw bɛɛ dun mais k'u kana gɛrɛ nin yiri la a m'a fɔ k'a kana yiriden dun dɛ k'u kana gɛrɛ nin yiri la ko bari sabu du Kuranɛ sura 7 a verset 19 ka taa bila 24 n'aw gɛrɛla yiri na dɔrɔn k'aw bɛna sa k'aw bɛna kɛ yɛrɛkun tɔɲɔnaw ye quoi comme aw b'aw janto setani ma ɲi setani ye aw jugu belebeleba de ye quoi karamɔgɔkɛ kuma lamɛn dɛ an bɛ ka balaw kabako kuma de bɔ i ye dɛ ni ma f'i ye e ma deli ka nin mɛn Kuranɛ bɛna f'i ye a lamɛn
tuma mina a fɔra ko yiri de don ko i janto i yɛrɛ la ani i furumuso setani aw jugu ye setani bɛ sɔn ka aw labɔ ye maintenant olu yiri kɛ yiri ye quoi olu bolo c'est à dire yiri dɔ de don jardin in kɔnɔna na mais Genèse b'a f'i ye ko camancɛ yiri Genèse chapitre 2 a verset fɔlɔ ka jigin i bɛ camancɛ yiri dɔn i tɛ camancɛ yiri dɔn ala ko wa tilka al amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa al alim amo fiye ko ni ala bɛ dalen gosi Quran sura 29 aya 47 a tuma f'i ye dalen ni i tɛ dalen ni dɔn a ma f'i ye ko muso ye aw ka furu de ye wa k'a ka don a ka sɛnɛ kɛ wagati ani cogoya ani wagati mun ye aw ja Quran sura 2 Bakaratu chapitre 2 verset 223 ko muso ye aw ka furu de ye aw ka don aw ka sɛnɛ kɛ wagati ani cogoya mun ye aw ja e de la ka ye muso cɛ dɔ dabakala b'a bolo sɛnɛ bɛ kɛ ni dabakala a bɛ ka i ɲɛsin a furumuso ma e de la ka ye fɛn jumɛn de don d'accord an tulo b'i la ndalen de don k'an ka cɛnimusoya kɛ mais cɛnimusoya a bɛ kɛ ni jumɛn a bɛ kɛ ni dabakala an bɛ to ka an ka boyakiw ni maloforo sɛnɛ ni dabakala mun ye o dabakala bɛ min an bɛ mun kɛ ka muso sɛnɛ o bɛ min o de bɛ wele camancɛ yiri quoi cɛya de don quoi foro bɛ sɛnɛ ni jumɛn ye foro normal quoi daba bɛ bɔ fɛn jumɛn na yiri dabakala bɛ bɔ yiri de la quoi o y'o yiri de fɔ quoi mais n dalen de don quoi ko an fa adama kana gɛrɛ camancɛ yiri in na quoi n'o tɛ a na kɛ yɛrɛ kun tɔɲɔna ye quoi mais a y'aw janto setani bɛ aw nɛgɛn dɛ o de kosɔn setani nana muso ma u b'a fɔ ko yiriden ni buyaki dɔw b'a fɔ ko buyaki o tɛ wa dɔw b'a fɔ ko pomme ka muso de y'a bɔ k'a d'a ma kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ mais mun ye tiɲɛ ye setani tɛmɛna muso fɛ i b'o ye Genèse kɔnɔna na chapitre 3 aya fɔlɔ ka jigin setani nana an ba Hawa ma ni sa ka sira ye quoi sa i bɛ sa dɔn wa sa bɔ k'a d'a ma e tɛ sa dɔn sa de nana ma siko la a bɛ sinɔgɔ la mais setani de don a ye muso ɲininka problème jumɛn de bɛ aw la yan u ko u ka problème bɛ ko yiri dɔ de bɛ yan ko ala ko k'u kana gɛrɛ yen quoi n'o tɛ olu bɛ sa mais Kuranɛ b'a f'i ye ko tuma min setani nana u ma Kuranɛ sura 7 suratul Arafi a verset 19 ka taa bila 24 ko setani y'i kali ala la ko wallahi billahi ko ne ye ladiliba ɲuman de ye ka na aw ma quoi ko aw b'a dɔn kun min na ala ko k'aw kana gɛrɛ yiri in na wa an fa adama ni an ba Hawa olu ko ayi k'u t'a dɔn ko wallahi billahi n'aw gɛrɛla yiri in na n'aw t'a dɔn ni aw ye yiri ni découverte kɛ dɔrɔn k'aw bɛ kɛ comme ala quoi aw tɛ sa bilen walima comme mɛlɛkɛ k'aw tɛ sa ala b'o de dɔn ka aw bali nin na quoi an fa adama ko quoi ani an ba Hawa donc a ye siga don o dusukun na ala tun ye mun fɔ finalement u bɛ ka siga quoi parce que setani filɛ k'a f'u ye ni o ye yiri ni découverte kɛ dɔrɔn u tɛ sa bilen n'u ye yiri ni nɛnɛ dɔrɔn k'u tɛ sa k'a sɔrɔ c'est bien le contraire ala y'o de fɔ ko jurumu de bɛ mɔgɔ faga quoi an tɛ don o baro la a lamɛn dɛ tumana min na Genèse an bɛ segin ka taa Genèse i ye nin ye yan nin de bɛ wele ko serpent le serpent pénis i m'a ye a bɛ k'i kɔnɔ ko an yɛrɛ de ta ye nin ye a serpent pénis de filɛ nin ye quoi nin de nana siko la ka muso ka fini bɔ a la ka sɔrɔ ka don ka cɛnimusoya yira a la quoi siko kɔnɔna na quoi tuma min na Genèse yɛrɛ kɔnɔ muso yɛrɛ bɛ kule ko k'a ka di Genèse chapitre 3 a verset fɔlɔ ka jigin k'a ka di ko bon ko nin de ye yiri nin ye quoi ko mais nin bɛ an fa Adama woro furancɛ la quoi mais olu tun t'u ka julankoloya dɔn quoi Kuranɛ b'o de f'i ye Kuranɛ sura 7 a verset 19 ka taa bila 24 ko o tun t'u ka julankoloya dɔn mais ko setani y'u nɛgɛn ka u ka fini bɔsiw la ka u julankolon to yen tan ko tuma min na o y'a dɔn o ye kojugu kɛ k'o ye arijɛnɛ quoi nakɔ foro kan nakɔ foro yiriburu k'a kari k'a nɔrɔ o de ye lɛnpɛ o de nana kɛ lɛnpɛ ye quoi
a ko ko o ma ban dɛ kuranɛ sura 71 kɔnɔ i bɛ jigin a aya 100 ani aya 89 ko muso nana kɔnɔya a ye kɔnɔ ta yiriden bɛ muso bila kɔnɔ na e delila k'a ye ko muso dɔ ye yiriden dun ka a ye kɔnɔ ta yiriden dunni ani lɛnpɛ bɛ ɲɔgɔn ye sira la yiriden dunni ani ko fini tilara o y'u ka fini u julankolon tora ta nakɔ foro kɔnɔna kuranɛ kɔnɔna na yiriden b'o kɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ yiriden yɛrɛ ma fɔ i ye ko yiri k'u kana gɛrɛ yiri la ko tuma min na o ye yiri ni nɛnɛ o y'a dɔn k'a fɔ o ye kojugu kɛ mais o tun t'a dɔn k'a fɔ kafoɲɔgɔnya sira tun de don ils ignoraient totalement ça ko o tun t'u ka julankolonya kibaruya yɛrɛ kalama a bɛ comme denmisɛnnin an bɛ denmisɛnninw ko an bɛ fini don la an bɛ fini bɔ la olu tɛ u ka julankolonya kibaruya dɔn mais n'u bɛ baliku f'u ka siko de daminɛ walasa u ka cɛko ni musoko dɔn tiɲɛ wa nkalon adolescence n'i bɛ don a kɔnɔ f'i ka siko de les rêves mouillés quoi k'a sɔrɔ a ma ko in daminɛ nin ye setan de bɛ na sigow de don quoi i ye dɔɔni faamu hakili la caman yɛrɛ faamuna i ka nin walawalali na d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ question dɔ fana b'an bolo n'o ye kuranɛ yɛrɛ kɛlen don ka jɔnniw de kofɔ k'olu ye kafiriw ye ka d'a kan kafiri ko in yɛrɛ ɲɛma dɔn an yɛrɛ bɛ yan bi ni mun ni mun tɛ diinɛ kelen na o b'a fɔ ko dɔ in fililen don k'o ye kafiri ye tiɲɛ don yala kuranɛ yɛrɛ kɛlen don ka kafiriw kɛ jɔnniw ye a ye kafiri kɛ mɔgɔ mun ye a bɛ alikuranɛ sura 5 de kɔnɔna na suratul maida a verset 44 a verset 45 a verset 47 aya 3 de nana ka kafiri yɛrɛ fɔ i ye quoi a aya ni kumakan lamɛn dɛ a ma fɔ i ye ko kitabu jiginnen yen fɛ k'i ka limaniya kitabu la walazina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min kablika wa bil akhirati hum yuqinuna nin bɛ kuranɛ sura 2 bakaratu a verset 4 a ko limaniya jɔnw de ye mɔgɔw ye quoi e tɛ to k'a mɛn ko ko an kɛra limaniya jɔn ye an kɛra limaniya o tɛ wa ko bon limaniya jɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ a ka définition yɛrɛ de filɛ ka d'i ma kuranɛ kɔnɔ ko olu ye mɔgɔw de minnu limaniyalen don kitabu la kitabu mun jiginna alakira kan kitabu 2 ma jigin alakira kan o ye jumɛn ye o fɔra ka ban jati a ko wa o kɔfɛ ko limaniyalen don kitabu wɛrɛw la minnu jiginna ka kɔn alakira ta ɲɛ o ma f'i ye kuranɛ sura 3 aya 3 ko o ye tawrata ni linjila ye o fɔra i ye o ye kitabu jiginnenw ye d'accord a ko ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna aya 5 suratul baqara kuranɛ sura 2 aya 5 ko olu tigila mɔgɔ de minnu limaniyalen don kitabu la mun jiginna alakira kan ka tila ka limaniya kitabu la minnu jiginna ka kɔn ko olu de bɛ o tigi ala ka kanda sira kan e m'a fɔ idina siratal mustaqima idina siratal mustaqima e m'a fɔ wa e bɛ to k'a kalan fatiha kɔnɔ wa idina siratal mustaqima bon ko olu de ye mɔgɔw ye minnu b'u tigi ala ka kanda sira kan wa olu de niyɔrɔtigiw ye kiyama don maintenant sisan o kitabu baro de bɛna d'i ma ka kafiri définition fɔ i ye quoi wa yanni diɲɛ wuli cɛ alamɛ dɛ lamɛ jamakulu ani filɛ jamakulu karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ mun bɛ se k'a contraire f'i ye kuranɛ kɔnɔ quoi kafiri yɛrɛ de bɛna f'i ye a ko kafiri tɛ mɔgɔ wɛrɛ de wa man lam yakum bima anzalallahu i y'a ye kuma nin nana bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun maa mun ye gafe wɛrɛ dayɛlɛ k'a fɔ k'a bɛ diinɛ kuma fɔ mɔgɔ ye mun ma kɛ kitabu ye mun jiginna ka bɔ ala fɛ k'olu tigilamɔgɔ de bɛ wele kafiri wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun a ma fɔ i ye ko limaniya jɔn de ye mɔgɔ ye minnu limaniyalen don kitabu la mun jiginna ani kitabu minnu jiginna ka kɔn wa kuranɛ sura 2 aya 4 5 kitabu jiginnen ma fɔ i ye kuranɛ sura 3 aya 3 kitabu 3 ma fɔ i ye wa ani kuranɛ sura 5 aya 68 lestum ala shay'in aw tɛ pɔr la hatta tukimu tawrata fo aw ka tawrata kiri jɔ wali injila aw ka linjila kiri jɔ wa ma unzila ilaykum min rabbikum mun jiginna alakira kan a b'o kiri fana minɛ nin kitabu 3 kɔfɛ ko lestum ala donc i bɛ kiri tigɛ ni o ye ko maa kafiriyara maa mun ma kiri tigɛ ni kitabu ye min jiginna sura 5 maida verset 44 i ye kafiri définition sɔrɔ wa a ma ban dɛ a aya 45 a ko kafiri dama tɛ dɛ ko yɛrɛ kun tɔɲɔna zalimu n'i bɛ zalimu ɲini dugumakolo sanfɛ k'a fɔ ko nin karisa kɔni kɛra yɛrɛ kun tɔɲɔna ye n'i b'a ɲini
abina ni kuma kelen de ko ako wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun ma kera kafiri ma mun ye kitabu wera da yele ka mogo waju naye ka fo ka be kiri di parce que afora kira ye fa zakir bil qur'an ibi waju le ken qur'an sura biduru aya binani duru mais o ya soro aya fa namli kono qur'an sura mugani wolom la a verset joli a verset bi kono to anifla ako wa an atlu wal qur'an alamede wa an atlu wal qur'an korna dayele ika korna kala muhammadun o kofe kika munke ibi wajile fa zakir bil qur'an man yakafu wa idi qur'an sura biduru a verset binani duru ko Allahu akbar kika wajile keni korna mena sisan ni karamogo mun ye kitabu do de babulo me kitabu inte kitabu jigine ina fo lagadari ina fo muslim ina fo bukhari abeka o de kalanka wajile kenaye ako ka kera kafiri ye quoi parce que afleka kiri di silamaya kono afleka fɛn fɔ ye mun tɛ kitabu jiginen kɔnɔ mais akaba ko ye mun ye b'a dɔn suratul maida aya bi nani wolomla ama dan kafiri yɛrɛ kun tɔɲana ye dɛ a bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ko n balimakɛ n'i bi tiɲɛnikɛla ɲini dugumakolo sanfɛ maa mun bɛ tiɲɛni kɛ kana ɲini yɔrɔ jan dɛ ko wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun tiɲɛni kɛla dugumakolo sanfɛ o de ye mɔgɔ ye mun ko k'a bɛ wajulu kɛ mais a bɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye a t'a la k'a kɛ ni kitabu jiginen ye i ye kafiri définition sɔrɔ wa o ko boli batɔla ye kafiriw de ala ko ayi kuranɛ sura 16 i ma deli ko mɛ aya 21 ko non ko olu ye suw de sa olu ma classé kafiriw cɛ la o ma kunu fɔlɔ quoi ko bɛ ka mun bato ani u yɛrɛ kun bɛɛ salen don wa o t'a dɔn o bɛ kunu tuma min na kɔrɔfɔ bɛ ka faamu n'u fatura ten u fatura dibi kɔnɔ quoi c'est fini u bɛ don jahanama kɔnɔna na an ye karamɔgɔ ye olu de kɛ kafiri ye boli bato la k'a sɔrɔ olu ala ko k'u ma kunu yɛrɛ k'u salen don i bɛ mɔgɔ salen dɔn wa mɔgɔ salen de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ ala ko kalama quoi a bɛ fɛn wɛrɛ bato la ale hakili ko de ye ala ye quoi a tɛ kitabu e de la ka bolitigi ye a bɛ wajulu kɛ bolitigi bɛ kɔrɔna kiiri d'i ma o de kosɔn a ko wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun n'i ye kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye mun ma kɛ ni jiginen ye o tigilamɔgɔ de ye kafiriw ye ni sarakati b'i bolo a fɔra k'i ka kafiri de ɲini i k'a di mɔgɔ ma kafiri ni tɛmɛna karamɔgɔba ninnu na dɔrɔn i tɛ kafiri sɔrɔ bilen i bɛ taa i ka sarakati kafiri saraka i b'a di karamɔgɔba dɔ ma karamɔgɔba ni a ye seli wajuli kɛnɛ sigi a bɛ bugari de f'i ye quoi a b'a fɔ ko muslim de ko ten quoi a b'a fɔ ko Abu Hurayra de y'a lakali a b'a f'i ye ko an ba Aisha de y'a lakali taa i ka kafiriya sarakati a d'a ma kuranɛ de ko ten d'accord bari an ka jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ la mais ɲininkali laban dɔ bɛ n bolo min ɲininka conseil jumɛn de b'i bolo ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ kitabu wɛrɛw utiliser mun tɛ jiginen ye ka wajulu kɛ mɔgɔw kun yala conseil jumɛn b'e bolo k'a f'u ye conseil welemada dɔrɔn de don conseil wɛrɛ tɛ yen n'o tɛ ala ko la ikraha fi dini ko Muhamadu o to ye dɛ karabaliti dina kuranɛ sura 2 aya 256 nga a ko ala kirama fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna kuranɛ sura 47 suratul zukhruf aya 47 sura 47 aya 47 ko Muhamadu i sɔgɔ kuranɛ na quoi kana kuranɛ bila maa si ye sabula kuranɛ in de ye siratul mustaqima siratigɛ tilennen parce que e y'a ɲini ala fɛ kuranɛ suratul fatiha kɔnɔna na suratul fatiha aya 6 idina siratal mustaqima ala anw kanda i kan bila sira kan mun tilennen don o tɛ wa e yɛrɛ bɛ to k'o fɔ d'accord a k'i ma laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yashaa'u ila siratin mustaqim kuranɛ sura 24 suratul nur a verset 46 ko Muhamadu ne ala ye kitab ayaw jigi e kan aya minnu jɛlen don quoi ne ala bɛ o ayaw de kɛ ka mɔgɔ bila sira kan sira mun tilennen don ka maa mun ye ne ala diya o sira tilennen a ko fastamsiku i sɔgɔ o la o ye jumɛn wa uhiya ilayya hazal quran
kuranna mun wahira e ma de ko fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun ekelema ako ayi e ma fako mamadou ne ma fako mamadou ko bo d'accord ko anw fana ka fara ala kira kan kanga korna mine ko bari sabudu munum bina an lamɛ munum bina an ye ko bari sabudu ne kiyama do ne ala bɛ mɔgɔw ɲininka korna ko de la quoi Allahu akbar mɔgɔw bɛ ɲininka korna ko de la donc o la welema da dɔrɔn de bɛ an fɛ munum bɛ ni kitabu wɛrɛ b'u bolo wagati sera parce que mɔgɔ bɛna kunu mɔgɔ bɛ ala ka kunu e yɛrɛ tun t'a dɔn ka kɔrɔ o yɛrɛ ko k'an ye fataw de kurani sura 16 aya kurani sura 15 aya 6 ko e mun korna jigina e mun kan muhammadu ko tigi tigi de fa be elad ala kira dun ala ye mun de fo suratul azab kono aya mugani kele ko muhammadu kera la degela son herema ne awta ye ala ko ya ani kiyama ko a fora ala kira ma fa ba la korna de koson quoi wa a fora ko kira ki sogo korna na aki noro korna na aki ija korna kan aki paro korna kan ka kana korna bla de ale anaka manto mo sabula ale ala be ta o nyinga korna ko de la mais kira ma fatu fo kuma dora ada ayabla korna ko karamo ko manmanto kuma de donde o kuma ye jume Qur'an sura mo goni duru verset 17 wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadha alqur'ana mahjuran Allahu akbar kira ko ale kam manto mo munum be kira no fe ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ale kam manto mo e korna ke bolo ko feto fe u bana korna kona o de sebenembe Allahu akbar o de ko so akoko kangardado do ko korna sura woro aya kemen tani woro ko ni tukura jamala anta bilillah yakrusuna ako ni tukura jamala famba ko e bolo jama famba ko de che ni tukuro ko kubi filika bo ala tanka pew ko jama famba te foy kan jigiya kuma ko an wolo la ka soro de an yame de alla kalila de kubi sura ko ngalo sori akono nana wala ambe mun fo lame jama kuluye moko ka essayer ka korona ni don ni korona kono nana ni mun ye afora ye ko ni be seli wala tajhar bi sola tika wala tu khafid biha wabtaki bayna zalika sabila ni be seli aya munum kanga kalan korona sura tani wolom la verset kemenita ki kana perni a kalan kan wa kana gundo idaji koro a berebe hake chamanche seli bebe bange seli be yara mo ma dili ke fiye bo korona côté bo odum be seli fana gundo odum bi la sara gundo o baro dun te korona kono donc sisa e kanga limena baro jumena parce que ala ko kale ka hadisa be e kanga limena hadisa jumena sisa alhamdulillah rabbil alamin donc ola ame mo go wele kana korona ma doron o famuna bari comme nya fi chum na nga jamu ga sera a kunte yoro la ni mo mago be e barrière la outi ki la soro numéro jumena ani kuma kan laba jume bi bolo ka fo alla jeli kala jekulu yi bon ambe numéro ko ni bi woro ni woro tani fla fu ani shegi bi woro ni woro d'accord 66 12 08 66 mi se ka soro aka d'accord o numéro kan kuma kan laba mumbe en fait ka fo o de mogo kelen de dun koy flate de mogo ka singana alquran ma kono suratani fla aya kemani aya shegi ay seke kana kira ka tasraka kira tunte maliki atunte maliki ya kono ate maliki re do kuma te ko anye maliki yayi safiyate hambaliyate mo foko alman banan de be ala kira te o shidon wallahi o ka clear ma ka kele wa olu yere de fora nyogon ko anana ke nani no ta tuke nani o ala ko sira e kelen de siratul mustaqim o de qur'anu ye quoi korfo bi ka famu donc ambe mo ko wele kana alquran ma su ani clé anga bara de yoye ambe la seliu ke radio sula ani anga youtube sira obe ambe to ka anga la seliu blay mo ko munu intéressé do ba leje ne ami kumine mun yi kumine be tanay lakum dinikum ni re ko tiente si ça ibi sigide ina fo selite gundo ni amo article dima ko na sura tani wala aya kemenita ni selibe gundo si ça afo mo ko sura ni aya ni ko selibe gundo Allahu akbar ni o maye fo alla kalila de ko ayira de jon yaye ko bugari tigide ya me doda o de ya me doda ni o borol ka kenani ala taye e be temenay alhamdulillah family chama sorola ala jali gela jagulu fe amba fo ye ngoni ku awnya garzige ye bamada point netikani wakati ni kunguru ni na
aw denkɛ n'aw balimakɛ don Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada.net kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalamu